Oi, terapeuta. Eu realizei uma entrevista para você que tem interesse em novas perspectivas sobre as doenças, conhecer novos recursos para a solução de doenças, com especialista em leitura biológica, terapeuta e professor do método, Emanuel Corbel, que compartilhou generosamente em mais uma entrevista seus conhecimentos e sua experiência. Nessa entrevista, você saberá mais sobre as causas da rinite, sinusite, problemas de esôfago, intestino e estômago. Essa entrevista irá te guiar a novas perspectivas sobre a solução desses problemas. Antes de apresentar a entrevista, quero agradecer ao professor Emanuel Corbel e ao tradutor Antônio Pierri, sem o qual essa entrevista não seria possível. Vocês são pessoas mais do que especiais. Agora a entrevista. Obrigada, Emanuel, por nos dar a oportunidade de uma segunda entrevista. Merci à toi, Sandra, de m'inviter. Obrigado a você pelo convite. Você poderia falar um pouco sobre como acontecem os conflitos e o curso da doença nas rinites, sinusites, bronquites? Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, les rhinites, les sinusites et les bronchites vont venir justement quand on peut résoudre un conflit. Ao contrário do que a gente pode pensar, rinite, sinusite, bronquites, vem quando a gente resolve um conflito. Un conflit bien particulier, Um conflito bem qui específico, correspond à des peurs frontales. que corresponde a medos Alors, frontais. qu'est-ce qu'on appelle par peur frontale? On appelle les peurs frontales des peurs identifiées, des choses que l'on voit venir sur soi. O que chamamos de medos frontais são medos identificados, coisas que nós vemos chegando sobre nós, Ou des peurs que l'on connaît ou medos que já conhecemos et que notre cerveau reconnaît à ce moment-là e que o nosso cérebro reconhece et qu'on peut libérer. e que podemos liberar. Si on prend la rhinite par exemple, qui va toucher la muqueuse nasale, Se a gente usar o exemplo da rinite que atinge a mucosa nasal, quand on va prendre la fonction de la muqueuse nasale, ça va essayer de pressentir un danger. a função da mucosa nasal é tentar farejar, pressentir um perigo, Puisque le nez dans la nature va te permettre justement de pouvoir essayer de percevoir d'où peut venir le prédateur. porque a mucosa nasal na natureza permite saber e farejar de onde pode vir o predador. Archaïquement, ça peut être en rapport même avec la mort. Arcaicamente pode estar relacionado à morte. Ça peut être simplement aussi des disputes, des tensions, Podem ser simples brigas ou tensões, ou des gens qui sont malades. ou pessoas Ce doentes. sera toujours des dangers qui sont relativement proches, ils ne sont pas sur nous, ils sont à une certaine distance. São perigos que são relativamente próximos de nós, a uma certa distância. Mais c'est des dangers qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qu'on sait qu'ils rôdent autour de nous. São perigos que não vemos, que não ouvimos, mas sabemos que estão por perto. Et lorsque justement on peut libérer ces peurs, on va déclencher une rhinite. E ao liberar estes medos, vamos ativar uma rinite. Si on prend un exemple d'un enfant où il y a toujours des disputes à la maison, Por exemplo, uma criança que mora numa casa onde sempre tem brigas. mais il peut évidemment, quand les choses vont bien, commencer à développer une rhinite. Où il lâche la peur justement des tensions entre papa et maman. par Quando as exemple. coisas melhoram, ele pode despertar uma rinite. Quando ele se libera do medo dessas brigas entre os pais deles, por S'il l'a exemplo. vécu évidemment de cette façon. Se ele vivenciou isto dessa maneira. On peut retrouver aussi la même chose au niveau des sinusites. A gente pode encontrar a mesma coisa a nível das sinusites, Là, le conflit sera d'une intensité un peu plus forte. mas aí o conflito será de uma intensidade um pouco maior. Et on peut retrouver dans les sinus et dans la muqueuse nasale aussi des cellules intestinales Nos seios nasais e nas mucosas nasais, podemos encontrar também células intestinais qui gardent cette mémoire de cet intestin, que mantêm a memória do qui sont intestino, en fait des cellules que endodermiques são células, na verdade, endodérmicas, et qui permet à ce moment-là d'éliminer parfois des choses moches qu'on a pu pressentir. que permitem eliminar coisas feias que nós podemos ter farejado, pressentidas. On peut par exemple, une personne peut développer des sinusites frontales Uma pessoa pode desenvolver, por exemplo, sinusites frontais, après par exemple qu'elle ait accompagné quelqu'un qui était malade et qui est mort. por exemplo, após ter acompanhado uma pessoa muito doente até a morte.
Et il était toujours dans une notion d'essayer de percevoir comment ça allait quand il arrivait à l'hôpital ou dans la chambre de la personne. Quando ele chegava no hospital ou no quarto dessa pessoa, ele sempre tentava perceber como essa pessoa estava. Dans une notion vraiment de peur anticipative. Numa noção de medo anticipativo. Avec à ce moment-là, quand il va libérer ça, il peut faire de la fièvre parce que quelque part, la mort a une odeur. E quando ele libera isso, ele se liberta disso, ele pode ter febre, porque a morte tem cheiro. Archaïquement, dans la mort, on va retrouver dans toute la notion de putréfaction même. Arcaicamente, encontramos na morte a noção de putrefação. Donc quand les choses vont mieux, à ce moment-là, on peut faire une sinusite. Então, quando as coisas melhoram, pode haver uma sinusite. Ou si tu avais quelqu'un au boulot qui t'embête toujours et tu es toujours dans la peur de le regarder au loin, de ce qui va te tomber dessus en même temps, ou de ce qui va t'agresser. Ou se alguém, por exemplo, no teu trabalho te incomoda, te agride, e você está sempre tentando vislumbrar se ele está chegando, o que vai acontecer com você. Alors on peut retrouver ça bien sûr dans une notion infectieuse, dit allergique aussi. A gente pode encontrar isso numa noção infecciosa ou também, entre aspas, dita alérgica. Et en fait, tout ce qui est allergique est en rapport avec des choses que le cerveau, des éléments que le cerveau enregistre lorsqu'il vit ce conflit. Tudo que é alérgico, na verdade, está relacionado a elementos que o cérebro grava quando ele vive conflito. Par exemple, tu vis un gros conflit avec une personne qui te rejette, il y a ton mari qui te dit qu'il te laisse. Por exemplo, você vive grande conflito, teu marido te rejeita e te diz que vai embora. Et tu te retrouves au printemps avec beaucoup de pollen. Você está, é primavera, tem muito pólen no ar. Tu vas avoir à ce moment-là le pollen qui va te rappeler cette situation. E o pólen, toda vez que você cheirar pólen, vai te remeter a esta situação. Et heureusement, c'est pas à chaque fois que tu prends du pollen que tu vas avoir ces conflits de séparation. Ainda bem, não é toda vez que tem pólen no ar que esses conflitos de separação se repetem. Alors tu vas réparer toutes ces peurs anticipatives et tu vas développer une rhinite. Então, de certa forma, você se liberta, você conserta todos esses medos antecipativos e desenvolve uma rinite. Dite allergique. Dita alérgica. Il suffit de prendre conscience de ça pour que la personne n'ait plus cette allergie. Basta se conscientizar disso para que a pessoa não tenha mais esta alergia. Ou si une personne perd son chat, par exemple. Ou se, por exemplo, uma pessoa perde o seu gato. Ou bien s'il y a une dispute alors qu'il y a un chat qui est tout près de nous. Ou então tem uma briga e tem gato à proximidade. Le cerveau va enregistrer le poil du chat. O cérebro registra o pelo do gato. Dans ces conflits de séparation, dans ces dangers anticipatifs. Nesses conflitos de separação, nesses perigos antecipativos. Donc chaque fois qu'on peut récupérer un chat ou qu'on a un chat près de nous, ça rappellera une situation qui n'arrive pas. Toda vez que tiver gato perto de você, você vai se lembrar de uma situação que nem sempre acontece. Et ton cerveau lâche la peur. Aí o cérebro se liberta do medo da repetição deste conflito. Et tu retombes dans une rhinite. E você cai numa rinite. Ou une sinusite, tout dépend comment tu as vécu les choses. Tudo depende como você vivenciou as coisas. E como é possível o processo de cura através de profissional especialista em leitura biológica? Comment agit un spécialiste en lecture biologique pour soigner ses patients? Le spécialiste en lecture biologique va mettre en lumière en fait tout ce qui est dans l'inconscient de la personne. O especialista em leitura biológica vai esclarecer para o paciente tudo que está no inconsciente dele. Donc en fait, ça va être un détective privé de la vie de cette personne, de la vie privée de cette personne. Ele vai ser como detetive privado da vida privada desta pessoa. Donc il va discuter avec lui, il va essayer de rechercher évidemment ce type de conflit qu'il a pu vivre. Ele vai conversar com o paciente, ele vai tentar pesquisar e encontrar os conflitos que ele pode ter vivenciado. Parce qu'un symptôme a un symptôme. Porque todo sintoma correspond a un ressenti bien particulier. Corresponde a uma percepção bem específica. C'est cette perception qu'on doit essayer de rechercher. E é esta percepção, a maneira como a pessoa viveu o conflito que nós devemos procurar. Et quand on en prend conscience, on peut à ce moment-là modifier un peu nos schémas de réaction à l'environnement.
E quando a gente se conscientiza disso, a gente pode modificar nossos esquemas, nossas maneiras de reagir ao nosso meio. Surtout quand on vit toujours le conflit. Sobretudo se o conflito continua nos atingindo. À ce moment-là, la prise de conscience n'est pas suffisante. Neste caso, apenas a conscientização não é suficiente. Il va falloir modifier des choses dans sa vie. Será preciso modificar coisas em sua vida também. C'est important de pouvoir modifier notre réaction, faire nos choix dans notre vie. É importante modificar nossas reações, fazer escolhas em nossas vidas. On peut avoir ces grandes peurs justement dans des choix. Né? A gente pode ter muitos medos ao optar, a tomar decisões. Parce que ça implique souvent, nos conflits impliquent souvent des gens très proches ou des situations très importantes dans notre vie. Porque muitas vezes os nossos conflitos envolvem pessoas muito próximas e situações muito importantes das nossas vidas. Você pode falar um pouco sobre problemas de intestino e dores no estômago? Alors on peut avoir différentes douleurs, différents types de douleurs. Acontecer diferentes tipos de dores. Si on prend l'estomac, puisque c'est l'organe qui est un peu plus haut dans le tube digestif, commençons par celui-là. Vamos começar então pelo estômago, que está pouco acima no tubo digestivo. En fait, il faut savoir que l'estomac a deux origines embryologiques, ce qui est très important. O que é muito importante é que o estômago tem duas origens embriológicas. On va avoir une partie d'estomac qui va être une origine ectodermique, c'est comme de la peau. Uma parte do estômago tem uma origem ectodérmica, como pele. Et l'autre partie qui va permettre justement la digestion et la production d'acide chlorhydrique qui va permettre de commencer à digérer le repas. E a outra parte que permite começar a digestão, por exemplo, de uma refeição e produzir ácidos clorídricos. Et les douleurs d'estomac, dores de estômago, qu'on va rechercher souvent, dont les patients se plaignent souvent, c'est très souvent des douleurs, c'est des brûlures d'estomac qu'on retrouve. Né, que muitas vezes são queimações. D'accord, et ces brûlures d'estomac impliquent vraiment tout un aspect indigeste dans un aspect relationnel. Envolve todo aspecto indigesto do relacional. On va retrouver toutes ces ulcères d'estomac en fait sur la partie de l'estomac qui est ectodermique, qui est comme de la peau. A gente encontra todas essas ulcerações de estômago na parte ectodérmica do estômago, que é como pele. Donc on peut retrouver la petite courbure de l'estomac. Podemos encontrar a pequena curvatura do estômago atingida. On peut retrouver aussi l'antre pylorique, o antro pilórico, le cardia, tout ça c'est de la peau. A cardia, tudo isso é composto como pele. Et cette douleur, elle va venir, elle, quand ça va vraiment pas. E essa dor vem quando a pessoa não está bem. On a des nausées, on a des brûlures. Temos náuseas, temos queimação. Et ça, c'est vraiment des contrariétés territoriales indigestes. Isso nós chamamos de contrariedade territorial indigesta. On n'arrive pas à prendre sa place dans un territoire, que ce soit au travail, si on est menacé dans notre travail. Não conseguimos nosso território, nosso lugar, por exemplo, no trabalho. Se alguém te ameaça o teu lugar neste trabalho. Si on a une tension avec son partenaire ou sa partenaire. Se você tem uma tensão com a tua parceira ou o teu parceiro. Des soucis avec son voisinage. Problemas com a vizinhança. On a très souvent un conflit de frontières. Muitas vezes são conflitos de fronteira. Et on peut retrouver alors des brûlures aussi d'œsophage à ce moment-là. E neste caso podemos encontrar queimação no esôfago também. Ça veut dire que pour l'œsophage, on est dans des difficultés, où on est obligé d'avaler des contraintes, on est obligé d'avaler quelque chose qu'on a plutôt envie de cracher. No caso do esôfago, nós somos obrigados a engolir, de certa forma, obrigações, coisas que a gente preferia cuspir. Et ça va donner toutes ces brûlures, ces pyrosis qu'on a ici au niveau de l'œsophage. E isso nos dá as queimações, os piroses que tem a nível do esôfago. Après, on peut retrouver aussi des situations difficiles au niveau des intestins, avec des spasmes. Depois podemos encontrar também dificuldades a nível do intestino, distúrbios com espasmos. Lorsqu'on a des spasmes du côlon, c'est parce qu'on a des difficultés à pouvoir faire avancer des choses qu'on trouve moches, dégueulasses. Quando a gente tem espasmos no cólon, é porque a gente tem dificuldade para fazer com que certas coisas que achamos feios progridem, avançam. Je dois toujours tenir le coup avec cette merde. Eu tenho que segurar a barra com esta merda que está acontecendo comigo. Puisque le côlon sert à évacuer de la merde. Porque o cólon serve para evacuar merda. J'ai pas fini une merde, qu'il y en a une autre qui me tombe dessus. Mal eu terminei de lidar com uma merda que outra vem
Outra dificuldade chega para eu lidar. Ça peut donner tous ces problèmes de constipation, Isso pode provocar todos os problemas de constipação, où on va avoir parfois des spasmes, onde por vezes ocorrem espasmos, là où la situation est bloquée quelque part. né, no lugar onde a situação está bloqueada de alguma forma. Parce que le cerveau va tout traiter de manière intestinale. Porque o cérebro trata tudo de maneira intestinal. Si ta belle-mère te fait quelque chose de moche, Se a tua sogra apronta com você algo feio, ben, si tu le vis de telle façon, ben, ça va toucher ton intestin. Et si Si tu n'arrives você pas à vive- pouvoir l'évacuer, ça va toucher le côlon. dessa maneira vai atingir o teu intestino. Se você não consegue evacuar esta questão, isso vai impactar no teu colo. Et lorsque tu vas pouvoir l'évacuer, c'est là où tu peux avoir des petites diarrhées ou une reprise du transit un peu plus rapide. E quando você consegue evacuar esta situação, aí você vai ter talvez pequenas diarreias, né? Ou a evacuação mais rápida, Par exemple. por exemplo. On peut aussi retrouver des difficultés dans la vésicule biliaire, Podemos encontrar também dificuldades a nível da vesícula un biliar, tout trouble digestif où on ne sait pas, on ne trouve pas trop le comment, l'étiologie, la cause des problèmes. A maioria dos distúrbios digestivos nos quais você não consegue achar uma causa, Ben, on doit penser à cette vésicule biliaire. nós temos que pensar na vesícula biliar. Et la vésicule biliaire, c'est vraiment les colères, les injustices A vesícula biliar representa as raivas, as injustiças, qu'on a du mal à exprimer, que temos dificuldades para expressar. la rancœur, O rancor, c'est-à-dire la force qu'on va avoir pour pouvoir revenir au combat, pour maintenir le territoire. em outras palavras, a força que nós precisamos para poder voltar ao combate, para poder manter o seu Dans território, toutes ces injustices, dans toutes ces colères, en fait. né? Em todas as injustiças, em todas as iras. Et c'est vraiment, à ce moment-là, on n'est plus dans des énergies masculines, E nesse caso são mais energias que chamamos de qu'on masculinas, n'arrive pas à pouvoir exprimer, né? Que não conseguimos expressar, comme pour l'estomac. como no caso do estômago. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup plus d'ulcères d'estomac chez les hommes que Por chez les isso, femmes. os homens têm mais úlceras de estômago do que as mulheres. Ou alors ce sont des femmes qui sont un peu masculines. Ou então são mulheres mais masculinizadas. É possível tratar pessoas de todas as idades, desde um bebezinho até uma pessoa idosa. Il n'y a pas d'âge. Não tem idade. On peut retrouver des tout petits bébés jusqu'à des personnes, Você des pode personnes âgées. tratar Il n'y a aucun souci. bebês até pessoas idosas, não tem problema nenhum. Hein, sur des problèmes d'intestin, on trouve souvent des colites du nourrisson, Né? Por exemplo, problemas de intestinos a gente encontra muito no recém-nascido. les colites, tu as dit les colites du nourrisson. Donc on va à ce moment-là travailler souvent sur ce que la maman a pu vivre pendant la grossesse, sur les choses moches qu'elle a pu vivre pendant cette grossesse, des Nesses peurs casos, aussi. a gente trabalha sobre os medos ou coisas feias, as situações feias que a mãe pode ter vivenciado durante a gravidez, medos. Hein, si la maman n'a pas pu exprimer sa joie d'être enceinte, si elle a vécu quelque chose de moche avec son partenaire à ce moment-là, Por exemplo, se a mãe não conseguiu expressar a sua alegria de estar grávida, ou se viveu de brigas com seu parceiro, coisas ou feias, si son partenaire la quitte, ou si elle Aussi. apprend que son partenaire le o trompe. parceiro a deixou, ou se ela ficou sabendo que ele a traiu. Qu'importe, en fait, c'est la façon dont on peut vivre les choses. Pouco importa. O importante é a maneira como ela vivenciou as Ou coisas. si elle a eu avant ce bébé une interruption thérapeutique de grossesse, par Ou exemple. se, por exemplo, antes desse bebê, ela fez um aborto. Ou bien si, pendant qu'elle est enceinte, elle va vivre des difficultés dans son travail. Ou se durante a sua gravidez ela vivenciou problemas, dificuldades no trabalho Ça dela. peut être quand elle annonce à son patron qu'elle est enceinte et son patron qui est pas content, qui veut la virer, par exemple. Pode ser, por exemplo, quando ela anuncia para o patrão que está grávida e ele fica muito bravo e quer despedi-la, por exemplo. Il y a plein de possibilités aussi. São diversas possibilidades. Donc on peut vraiment traiter tous symptômes chez toute personne. Mais il faut vraiment bien connaître évidemment tous ces organes, la fonction des organes, les tissus. Então, através da função de cada órgão e de cada tecido, é possível tratar pessoas de todas as idades. Beaucoup de symptômes. Que ce soit des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, Que
que sejam dores articulares, des musculares, problèmes digestifs, problemas des digestivos, problèmes même de comportement. problemas comportamentais Donc on também, peut retrouver tout ce qui est dépression, ou seja, schizophrénie, depressões, esquizofrenias, manie, distúrbios de maníaco-depressivos, mitomanie, mitomanias, quelqu'un qui est irritable. né, alguém que é muito Et irritável, quelqu'un qui est irritable, ça va être quelqu'un qui a du mal à avoir sa place, ou il se sent menacé dans sa place. alguém que se irrita muito é alguém que tem dificuldade para encontrar o seu lugar, Et ça va ou que toucher, se sente ameaçado no seu lugar. et ça va toucher à ce moment-là des organes bien particuliers, tels que la vésicule biliaire et le rectum. E isso vai atingir órgãos muito específicos, como a vesícula biliar e o reto. Et en fait, le rectum, ça correspond à notre identité. O reto corresponde à nossa identidade, C'est ce qu'on est, é o que nós somos, notre place. nosso lugar. Hein, on retrouve ça chez les animaux. La première chose que les animaux font quand ils se rencontrent, c'est qu'ils vont se sentir au niveau de l'anus. Encontramos isso nos animais. Os cachorros, quando se encontram, a primeira coisa que fazem é farejar o ânus um do outro, C'est pour se reconnaître. para se Et reconhecer. une fois qu'ils sont reconnus, à ce moment-là, ils réagissent. E uma vez que eles se reconhecem, eles podem reagir. Dans la nature, c'est toute la hiérarchisation. Na natureza, isso representa a hierarquização. Si on est dominant ou dominé. O fato de você ser dominado ou dominante. Donc si tu es menacé dans ta place, Ou seja, se alguém ameaça o teu lugar, ou qu'on te la retire de manière dégueulasse, injuste, ou que alguém te tira o teu lugar de uma maneira injusta, nojenta, ben, tu peux évidemment devenir irritable você pode se tornar irritável et être dans des grosses colères. e ter grandes iras. Donc on peut travailler tout ça. Então, tudo isso pode ser Et si tu es en trabalhado. colère avec toujours dans ton couple, c'est que souvent tu as eu des difficultés quand tu étais petit dans le couple référence, et dans le couple de papa et de maman. E se você muitas vezes se irrita quando você está junto à sua mulher ou ao seu marido, isso é porque, em geral, você está reproduzindo coisas que você vivenciou enquanto criança junto ao casal de referência que são teus pais. B, você pode passar às pessoas que querem encontrar você para mais informações ou aprender a técnica, como elas podem entrar em contato com você? Alors au Brésil, il faudra passer par l'école de thérapie manuelle d'Afonso Salgado, à Londrina. Et puis en Europe, j'ai un site, donc vous pouvez aller sur le site, c'est lecture-biologique.com. No Brasil, vocês podem falar com a escola, o Instituto Salgado de Terapia Manual, que se encontra em Londrina, né, do Afonso Salgado. E na Europa tem um site que vocês podem acessar, que é lecture-biologique.com. leitura-biologico.com. Sim. Et là, je donne en Europe des formations sur la France et sur la Belgique. E na Europa Et au Portugal. eu tenho formações, eu leciono na França, na Bélgica e no Portugal também. Sim. Muito obrigada por todas essas informações. Obrigado a você. De nada, muito obrigado. Tchau. Ciao. Tchau.